जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण आसंता महाशिवरात्रि हार्दिक अभिनंदन जाने आपण मानकु मोर यूट्यूब ओडिया चैनल ज्ञाननदी को स्वागत करुछि। बंधुगण महाशिवरात्रि हेउछि अंधकार मध्यरे आलोक अज्ञान मध्यरे ज्ञानर प्रकाश। महाशिवरात्रि वैशिष्ट्य कण आसंतु जानिबा। बंधुगण आपण माने मोर चैनल को नुआ नुआ तथ्य जानिबा पई वर्तमान ही सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु एवं पाखरे दिया जितवा बेल बटन को मध्य निश्चय दबांतु जहा फल मो चैनल नुआ वीडियो आपण मानक पाखरे शीघ्र पहुँची पारिबो। भगवान शिवं को प्रसन्न करिवार जो व्रत सब रही अछि सेमानक मध्यरे महाशिवरात्रि होछि मुख्य व्रत। एही व्रत फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाय। एही दिन देवदेव महादेवंक द्वारा यही संसार प्रकट होइतिला बोली लोके विश्वास करती एवं लिंग पुराण पद्म पुराण एवं शिव पुराण रे शिवरात्रि विषय भिन्न भिन्न उपाख्यान वर्णना करा जायछि। अन्य एक तथ्य अनुसार एही दिन रात्रि रे भगवान शिव एवं माता पार्वतींकर विवाह अनुष्ठित होइतिला। पुराणर अन्य एक आख्यान अनुसार एही दिन असुर एवं देवता मानक द्वारा अनुष्ठित होइतिबा समुद्र मंथन रु बाहरितिबा विष को भगवान शिव एही दिन पान करथिले एवं मूर्छित हो जाइतिले। तांको सज्ञान फेरिबा पर्यंत देवगण ओ शैव वृंदगण अखंड दीप जाली उजागर रहितिले। सेही दिन को मने पकाई श्रद्धालु माने महाशिवरात्रि पालन करथांती। आहुरी मध्य अन्य एक उपाख्यान अनुसार थरे भगवान विष्णु एवं ब्रह्मांक मध्यरे तर्क हैला सेमानक मध्यरु श्रेष्ठ किए। जेतेबेले सेही तर्क झगड़ारे परिणत हैला सेतेबेले सेमानक सम्मुखरे एक अग्निस्तंभ आविर्भूत हैला एवं सेही अग्निस्तंभ ब्रह्मा एवं विष्णु को कहिला जे सेमाने जदि सेही स्तंभर मूल एवं शेष पर्यंत जाई परिबे जिए आगे जाई परिबो बा खोजी पारिबो से श्रेष्ठ हेबो। एहा सुनी सेही स्तंभर निम्न को भगवान विष्णु खोजिबा पई गले एवं ब्रह्मा ऊर्ध्व देश को स्तंभर शीर्ष को खोजिबा को गले। मात्र दुहे जेते चेष्टा कले मध्य एहार आदि अंत पाइले नाही एवं शेषरे निराश होई फेरी आसिले। सेही अग्निस्तंभ तापरे भगवान शिव भाव प्रकट हेले एवं सी बुझाइले जे से ही श्रेष्ठ एवं तांकर प्रतीक भाव शिवलिंग से ही समय आविर्भाव हैला। भगवान शिव हेउचंती एपरि जड़े देवता जहाँकर केवल साकार एवं निराकार मूर्ति रही बा प्रतीक रही जहाँ अन्य कौनसी देवता बा भगवानकर नहीं। भगवान शिवंकर साकार मूर्ति को पूजा करा जाउथवा समय तांकर निराकार स्वरूप को लिंग भाव में पूजा करा जाए। लिंग शब्दर अर्थ हेउछि प्रतीक। एही लिंग बा शिवलिंग हेउछि भगवान शिवंकर निराकार स्वरूपर प्रतीक जहाँकि भगवानंकर धुआं बा अग्निस्तंभर प्रतीक को बुझाए। सेतिपाई शिवरात्रि तिथिर महत्व बहुत रही। शिवपुराण और लिंग पुराण रे एही शिवरात्रिर महत्व संपर्क रे सुंदर सुंदर उपाख्यान सब रही। शिवपुराण रे वर्णित अछि जे थरे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी बा शिवरात्रि रो दिन समय शार्दूल नामक गोटे निषाद बा शबर शिकार करने को जंगल को जाइतला। से किछि पक्षी शिकार करी फेरी आसुतला मात्र रात्रि हो जिबारु घर को फेरी पारि नथिला। बाघ भालू भୟରେ से गोटे बेल गछ को चढ़ीगला। से दिन सी दिन सारा किछि खाई नथिला। एही समय गोटे बाघ आसी से गछ तଳରେ पहुँचीगला एवं सेई शार्दूल को खाइबा को चाहि रहिला। शार्दूल
ତାକୁ ସେଠୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛରୁ ଡାଳ ଏବଂ ପତ୍ର ତୋଳି ବାଘକୁ ସେଠାରୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇମିତି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଶାର୍ଦୂଳ ବାଘ ଭୟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଇଁ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଯିବାର ଦେଖି ଶାର୍ଦୂଳ ନାମକ ନିଷାଦ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଛପିଥିବା ବାଘ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶାର୍ଦୂଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରି ପକାଇ ଖାଇଗଲା। ଶାର୍ଦୂଳ ମରିଯିବା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଯମଦୂତ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଶିବଦୂତ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯମଦୂତ ଏବଂ ଶିବଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ହେଲା ଯେ ଯମଦୂତ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ପାପୀ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ସେ ପାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଗଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶିବରାତ୍ରିର ଉଜାଗର ରହିଅଛି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଛି। ଯମଦୂତମାନେ ତାପରେ ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଯମଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ରାତି ସାରା ଶାର୍ଦୂଳ ଉଜାଗର ରହି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ପକାଇଥିଲା ତାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶିବଚରମାନେ କୈଳାସକୁ ବା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଅଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ପାପକର୍ମ ହେତୁ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଶିବରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଦାନ କରି ସେହି ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଅଛି ଏକ ଏମିତି ବ୍ରତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଏକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଅଛି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।